Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Ya Rabbi ya sami' du'ana, ya Rabbi ballighna nazuruh. Masuk ke depan aja. Ya Rabbi taghshana binurih, ya Rabbi hifdhanak wa amanak. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa alihi. Ya Rabbi waskinna jinanak, ya Rabbi ajirna min azabik. Ya Rabbi warzuqna syahadah, ya Rabbi hitna bisa'adah. Ya Rabbi wasli kulla muslih, ya Rabbi waghfi kulla mudhih. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi nakhtim bil musyaffa'. Dalam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubinan yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yanshuraka Allahu nasran 'azizan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله
إلى نهاية تمام حمله، فلما استدى بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله. فاضربوا يا أهل المساني، فهزار اليمن غرد، واستضيئوا بجمال فاق في الحزن تفرد. الله يا نبي يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد، حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل يحصره العد، إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. سلام عليك، صلوات الله عليك،
مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد واهدنا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كيف نسعد ونرشد مرحبا 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 ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله محمد يا الله وسلام مستمر كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الحادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وولد صلى الله عليه وسلم مختونا بيد العناية مكحولا بكهل الهداية فأشرق ببهائه الفضاء وتلألأ الكون من نوره وأضاء ودخل في عقد بيعته من بقي من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول فضيلة المعجزات بخمود نار فارس وسقوط الصرفات ورمية السياطين من السماء بالشهب المحرقات ورجع كل جبار من الجن وهو بصولة سلطنته ذليل الخاضع لما تعلق من سناه النور الساطع
وأشرق من بهائه الضياء اللامع حتى عرض على المراضي. اللهم صل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورافته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعل من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحينا متمسكين بسنة وطاعة أجمعين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخزون واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نزمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم ربنا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبالمعجزات الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واجعل الحاضرين من أحسن أهل الخير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. اللهم يا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا وهم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Kita sampai Naam yajuzul hajar ba'dah bisyart alla tantakilan najasah. Jadi ini ada juga pensyaratan istinja dengan batu kalau najisnya tidak kemana-mana. Jadi najisnya itu pas di pembuangannya itu, lobangnya itu, dubur. Nah kalau kau udah ke sana ke kanan kiri ya nggak bisa lagi. Kayak maaf ya mencret kan itu biasa ke ini, bukan di situ doang anunya. Nah itu tidak boleh lagi kecuali pakai air. Iya. Wa ammal jil fal adhar annahu idza kana madbughon jazal istinja bihi. Nah, adapun kulit ini artinya kita nyembelih kambing ada kulitnya gitu ya. Ya juzu apa namanya? Wal adhar, yang kaul adhar annahu ka in kana madbughon. Ya, kalau dia disamak dengan baik ya berarti tidak najis. Karena begini, kalau ada binatang mati berarti bangkai dong. Tapi itu kulitnya bisa diambil jadi suci kalau disamak dengan baik. Ya. Ini ada dalilnya. Dulu Nabi punya istri yang bernama Maimunah. Ya Nabi namanya rumah tangganya dia tahu.
istri Nabi Maimunah ini punya kambing. Nah begitu Nabi pergi, pulang lagi, kambing nggak ada. Nabi tanya, ainal ghanam, mana kambing yang kemarin? Kata istri Nabi, mati ya Rasulullah, kambingnya mati dibuang. Kata Nabi, Allah akhadta ihabaha, coba kamu ambil kulitnya. Jadi walaupun mati biasa, ya. Nah, itu berarti boleh. Ya, jadi kalau yang disembelih dengan sah mah kagak dibahas lagi, karena kita nyembelih kambing, kulitnya kita ambil, ya buat tikar lah, buat apa, bahkan bisa buat cebok, mananya digunting seukuran ini bisa buat cebok, ya. Nah itu artinya, nah kalau sekarang ada binatang mati, ya mau kambing mau apa, itu tidak bisa lagi najis, soalnya kan najis nggak bisa dong buat cebok, ya. Tapi kalau disamak boleh, jadi suci, ya. Magbukon jazal istinja, boleh digunakan untuk istinja bihi. Wa illa fala, kalau tidak disamak tidak boleh, karena bangkai. Ya, jadi binatang mati semuanya jadi bangkai, enggak kulitnya, enggak apanya. Cuman ada pengecualian tadi itu. Kalau kulitnya disamak, tahu disamak ya? Disamak itu diambil, ya. Diambil kulitnya doang. Tapi udah mati ini binatang, boleh diambil. Enggak sapi yang mati, onta mati. Nah, tapi kalau yang disembelih, matinya jadi sembelih, ya jelas boleh lah. Tidak ada bahasan lagi di sini, ya. Summa yustaratu ma'adzalik alla yajifal khori, ya. Kemudian disyaratkan lagi setelah itu yang keluar sudah belum kering. Jadi kalau udah kering, ya nggak bisa lah dipakai itu lagi, harus dicuci pakai air, ya. Kelamaan nggak cebok tuh, artinya sudah keluar kan masih di situ, dia nggak cebok lama, kering akhirnya, dipakein batu udah nggak keangkat, ya harus pakai air udah kalau sudah seperti. Fa injakfa, kalau udah kering ta'ayyanal ma, air harus pakai air udah kalau udah kering. Li'annahu la yumkinu izalatu, karena sudah tidak memungkinkan lagi untuk dihilangin izalah illa bidzali, kecuali dengan air tadi, ya. Qala, sekarang kita lanjut lagi, wa yajtanibu istiqbalul qiblah. Nah ini sekarang masuk ke adab. Adabnya artinya satu bentuk kesopanan, ya, tata tertib dalam buang air. Jangan kita menghadap kiblat tuh. Ini kalau buang airnya di lapangan terbuka. Tapi kalau sudah di ruangan kayak kita ini, sudah di WC gitu, nah ini tidak masalah. Tapi ada juga yang ekstra hati-hati. Nah, jamaah ini yang biasa bikin kamar mandi, kalau bisa klosetnya itu jangan ngadep kiblat, ya. Jangan ngadep kiblat, jangan ngebelakangi. Jadi gimana tuh? Di mana kiblat nih? Ini di sini. Jadi kalau bikin kloset jangan ngadep sini, jangan ngadep sono, ya. Artinya ngebelakangi juga dilarang. Jadi kalau bisa ngadepnya ke sono atau ke sini, ya. Tapi ya ada yang mengatakan kalau udah di ruangan nggak apa-apa, nggak usah dibahas, sudah mau ngadep kiblat mau enggak, karena udah tertutup. Yang nggak boleh yang terbuka. Kadang-kadang kan ada orang buang air di mana, di pinggir pantai apa di pinggir sawah, ya. Nah, itu kan terbuka. Kalau begitu jangan duduk buang air ngadep kiblat atau ngebelakangi kiblat. Ini namanya takdim, penghormatan, menghormati arah kiblat, ya.
Fisohro tuh ada anunya tadi. Ini hukum diterapkan di sohro. Sohro itu padang pasir. Ya lapangan ini lapangan terbuka. Banyak tuh orang buang air kalau di kota sih jarang ya begini. Di kampung-kampung kan itu kan. Apalagi di dekat pinggir laut. Ya orang buang airnya di pinggir laut. Nah ini lihat kiblat di mana, jangan ngadep. Idza arada qada'ul hajah, kalau dia akan melakukan qada'il hajah. Qada'il hajah ya buang air tadi. Fi sohro haruma alai istiqbal. Nah ini sampai level hukum haram. Kalau di sohro lapangan terbuka, mau padang pasir kek, mau pinggir laut, mau di mana, terbuka. Haram baginya menghadap kiblat. Berarti berdosa ya. Ya. Wastidbar atau ngebelakangi. Menghadap kiblat, ngebelakangi kiblat. Idza lam tastatir bi syai' sutra. Kalau tidak menutup diri dengan sesuatu. Jadi kalau udah menutup, ya kayak kita sih bukannya menutup lagi udah. Ya, kalau dulu orang tuh biasa buang air yang ditutup sampai segini doang, paham loh. Jadi buang airnya itu, nah, jadi kalau mereka duduk buang air, kepalanya kelihatan, orang-orang ngelihat, ya kepala terlihat. Tapi yang bagian itu kan ketutup, Nah, jadi kalau orang buang air tidak ada penutupnya, ya tidak ada, itu tidak boleh sama sekali menghadap kiblat atau ngebelakangi. Nah kalau kayak kita sudah ada ruangan ya. Ada toilet, WC, segala tuh, kamar mandi. Nah, itu sudah tidak haram lagi. Ya mungkin hanya masih level makruh. Ya karena orang kalau takzim tuh, ya masya Allah sih banyak orang ngerti tuh kalau lagi bangun-bangun rumah. Kan kamar mandi harus diawasi tuh tukang. Kita tunjukin, Mas, ini klosetnya ngadep sini ya. Ya kan gitu ya. Qada'il hajah fi sohro haruma alaihi istiqbal. Ya bisa setero mu'tabaro yang pantas untuk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sumber dalil diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ataitumul ghaid, apabila kamu mendatangi tempat untuk ghaid itu buang air, ya. Fala tastakbilul kiblah, kamu jangan menghadap kiblat. Wala tastadbiruha, jangan juga ngebelakangi. Ngadep jangan, ngebelakangi jangan. Ya tadi udah dibilang ini ngadep kiblat. Jadi ngadep sini kan ngadep kiblat. Kalau kita ngadep sini berarti kalau seandainya kiblat di sana, enggak juga. Jangan ngebelakangi juga. Jadi harus kalau enggak ke sana ke sini. Ya. Izbar idalam sudah bibaulen wala ghaid. Jadi maaf, duduk untuk buang air kecil, baul, kencing, wa ghaid buang air besar, ya BAB biasa. Walakin syarriku au gharribu, akan tetapi syarrik artinya ya syarq itu timur dan barat. Cuman yang dimaksud di sini jangan ngadap kiblat. Ya kalau kita di Indonesia kiblat di barat kali ya, bukan? Nah ini kan Nabi bicara di sana, dibicaranya di Mekkah Madinah. Ya, rupanya posisi Mekkah Madinah ini kalau dia ngadap barat berarti tidak ngadap kiblat. Ya. Jadi kiblat ada di utara selatan. Ya, jadi posisi Mekkah Madinah itu kemungkinan kiblat ada di utara. Kalau nggak belakangi berarti selatan. Nah, kalau kita di Indonesia, kiblat ini seingat saya barat. Ya, jadi nggak bisa juga, kan lain. Ya. Rawahu Syekhon, hadis riwayat Syekh Bukhari Muslim. Nuhya an dzalik, dilarang atas itu. Wa dhahiruhu tahrim,
Dohirnya ini dalil adalah haram, ya, haram. Waqtalafa fi illa dalik. Berbeda pendapat alasannya apa, ya kan? Illa itu alasan pengharaman. Kenapa kok haram? Gitu, ya kan? Jadi ada juga tuh dalil-dalil. Tapi ada juga beberapa hukum kita tidak usah tanya alasannya. Kenapa begini? Kenapa? Ya. Ada juga, ada yang ada ilahnya, ada yang tidak. Ya, bidalik ila waqtalafa. Wa qila li anna as-suhra la takhlu amusallin. Ya. Min malik au jin, min malakin au jin. Nah, sekarang alasannya. Kenapa kalau di ruangan terbuka kita diharamkan menghadap kiblat, tapi kalau di ruangan tertutup tidak? Alasannya apa? Nah, dikatakan karena di ruangan terbuka ini tidak sunyi daripada ada orang sholat. Ada orang sholat, terbuka soalnya, ya. Apakah itu malaikat, au jin atau jin? Tuh. Jadi di depan kita jangan kita ngadap kiblat. Jangan-jangan ada malaikat di situ. Ya, ada makhluk, ada malaikat lagi sholat, ada jin lagi sholat. Ya. Walaupun ini kita nggak lihat karena malaikat kan nggak kelihatan. Jangan bilang nggak ada orang. Iya, orang nggak ada, malaikat kan ada. Ya, jadi dihormati. Kita penghormatan ini namanya salah satu bentuk illah, alasannya. Au jin, au insi atau manusia. Farubbama waqa'a basaruhu ala farji'a. Kenapa? Karena ditakutkan pandangannya malaikat atau pandangannya jin atau ada orang ngelihat kemaluannya. Jangan sampai kelihatan. Ya. Fa ta'adza, maka mereka maaf terganggu. Enggak yang buang air terganggu, enggak yang ngelihat juga terganggu. Enggak nyaman kan orang ngelihat punya orang kan langsung orang ini enggak nyaman. Ya, farjahu wa ta'adzabi. Qala Nawawi fi syarhit Tambi. Berkata Imam Nawawi dalam kitab beliau Syarah Tambi. Namanya Al-Majmu' ya. Hadat ta'lil dhaif, ini alasan lemah. Wa ta'lilus sahih, tapi alasan yang sahih ya, ma dzakarahul Qadhi Husain, yang disebut oleh Imam Qadhi Husain, wal Baghawi, dan juga Imam Baghawi, war Rayyani, Imam Rayyani ya. Ini nama-nama imam-imam dalam madhab Syafi'i. Ya. Wa ghairihim, dan lain, anna jihatal kiblah, ini alasannya. Ini ilah yang kuat, bahwa arah kiblat itu adalah jihad kiblat mu'azzamah, diagungkan. Jadi kiblat ini Ka'bah ya jatuhnya. Kiblat itu Ka'bah diagungkan arahnya. Ya, arah. Jadi berarti kita menghormati, takzim. Nah, pengagungan ini pahalanya tidak gampang, dapat surga tahu. Makanya kita ini artinya ada satu bentuk anjuran ke Mekah. Ngapain ke Mekah? Iya. Kita takdim Ka'bah, tahu takdim. Kita muliakan Ka'bah, kita pandang Ka'bah ini dengan pandangan pengagungan. Allahumma, ada doanya kan, Allahumma zidhu syaraf. Itu insya Allah kita masuk surga sama bisa ngajak 20 orang. Bayangin tuh, ngelihat doang. Ya, kan kagak nemu di kampung Duku ngelihat masuk surga. Jadi berarti nanti bilang, ya ngelihatnya mah gampang, kesononya. Iya kan? Maknanya ngelihat Ka'bah kan apa sih repotnya, cuman ngelihat, tapi kesononya
Ya kalau dulu kan cuman bahas urusan duit, sekarang kagak, hatta punya duit agak susah kan, nggak masalah. Jadi jangan lihat gampangnya, kok gampang banget tuh cuman ngelihat Ka'bah kita dapat surga. Iya. Ya. Tapi pandangan ini yang nomor satu. Karena maaf, orang kafir dulu kan sudah ada Ka'bah zaman Nabi kan, tapi ngelihat tidak hormat. Nah kagak dapet. Ya, takdim, pengagungan, memandang dengan mengagungkan. Nah itulah alasannya di sini kenapa kita buang air jangan ngadep kiblat, karena kita hormati, penghormatan, ya, penghormatan, mengagungkan. Ya kayak riwayat tuh, ya, man ro'ani dakhalal jannah, siapa yang melihatku, melihat Nabi, melihat dengan penghormatan, mengagungkan Nabi, memuliakan, itu dapat surga. Malah tidak harus langsung. Ro'a man ro'ani, ya, Nabi dilihat oleh sahabat. Kita lihat sahabat dengan mengagungkan. Sahabat kita nggak lihat, tabiin ke belakang, terus ke bawah sampai maaf mungkin ulama terakhir yang kita lihat. Kan dia kan lihat gurunya ngelihat gurunya, sampai ngelihat Nabi. Tuh. Nah, itu. Makanya artinya pengagungan kepada ulama sama keluarga Nabi. Ya, keluarga Nabi kan lihat ayahnya, bapaknya ngelihat bapaknya. Terakhir ngelihat Nabi. Lewat itu. Yang satu lagi lewat ilmu. Ya kan? Ada yang lewat nasab, ada yang lewat ilmu. Semuanya ketemunya Nabi. Nah, kita lihat dia dengan pengagungan, itu insya Allah balasannya surga. Pengagungan, ya. Tidak usah manusia. Coba lihat tuh, para sahabat aja rambutnya Nabi aja dimuliakan tuh, cuman rambutnya. Yang melakukan bukan orang belakangan, para sahabat udah ngelakuin, dilakukan tek. Itu padahal kan bukan masalah ini, urusan benda, maknanya, tapi berkaitan dengan Nabi. Dia muliakan. Ada juga mungkin tongkatnya Nabi, pedangnya Nabi, ya, dilihat, kita agungkan, mulia, ya Allah. Pedang boleh sama, tapi kan lain, ya. Rambut boleh sama, tapi ini kan rambutnya Nabi, dan sebagainya. Bahkan negerinya deh, negeri. Kan ada hadis, hubbul Madinah, kita muliakan Madinah, ya. Lalu ada rasa senang, cinta. Itu minal iman, bagian dari iman. Nah ini iman mengantar ke surga. Orang kalau nggak punya iman nggak dapat surga loh. Jadi berarti kita muliakan negerinya Nabi aja, kita sudah insya Allah itu sudah sarana ke surga. Ya tapi kan karena Nabi, sudah. Rubama waqa basaru. Berkata ini, jadi ilahnya adalah pengagungan. Wajibas ini wajib dijaga fisohro, khususnya di lapangan terbuka. Warakhasa fil bunyan, ada tarhis kalau udah di bangunan, ya kayak kita kan ada kamar mandi, toilet, WC. Nah itu sudah di bangunan, sudah ada rukhsah. Arti rukhsah di sini tidak apa-apa ngadep kiblat, tapi kan dalam ruangan udah. Berarti sudah ketutup arah tadi. Lil masyaqqa, karena memang repot. Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Qultu, ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.